महेन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय पीएम जनमन सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित। गजपति जिला आर उदयगिरी ब्लॉक अंतर्गत सौरा उन्नयन संस्था चंद्रगिरी और विभिन्न सरकारी विभाग मिलित आनुकूल्य आर उदयगिरी तहसिल अधीनस्थ महेन्द्रगढ़ ग्राम पंचायत कार्यालय प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତର ସୌରା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମୋଟ 21 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦୟଗିରି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦାସ, स्वतंत्र अधिकारी एसडीए चंद्रगिरी श्री बनमाली भूया, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री लारिमन खरसेल, गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अधिकारी श्रीमती निवेदिता पंडा, सीडीपीओ श्रीमती ललिता पुजारी समेत विभिन्न विभाग कर्मकर्ता माने उपस्थित रहिथिले।